सेवक जरा निवासरे नियारा ढंगरे विवाह बंधन बांधी हेले विक्रम और संध्या। आजिर समाज रे जेउठी अनेक विवाह को निजर सामाजिक स्थिति धन और प्रतिष्ठार प्रदर्शन भावे देखती, सेठारे विक्रम और संध्या विवाह भली पवित्र बंधन को मानवता सेवा और संस्कार एक अपूर्व उदाहरण रे परिणत करि पारिछंती। प्राय 2 वर्ष पूर्व मजाकरे तांको कुहा जाइथिबा कथा आज तार वास्तव रूप से देई पारिछंती। ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ଏକ କଳ୍ପନାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ସେହି ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ମହାନତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଛତିଆ ସୋଲର ସେବକ ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମ ଜରା ନିବାସରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ବିବାହ ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବିକତାର ଏକ ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞ, ଯେଉଁଠାରେ ଅସହାୟ ଓ ଅବହେଳିତ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଏହା ହିଁ ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଅନ୍ତବାସୀମାନେ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଏକ ନବ ଦମ୍ପତି 7 ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ବୋଲି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭାଗିଦାର କରାଯିବ। ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନଙ୍କ नीरव जीवनर पुणी थे हस आशा और आत्मीयतार आलोक जलाई देछि। आज विक्रम और संध्या प्रमाण करी देखाइले जे समाज को परिवर्तन करने बड़ पदवी किंबा धनर आवश्यकता नहीं, आवश्यक थाए गोटे बड़ हृदयर। तांकर एई महान पदक्षेप आज युवपीढ़ी एक जीवंत उदाहरण हो रही। आसंता दिन में अनेक युवक युवती तांकु अनुसरण करी समाज पाई किछि भलो करिवार निश्चित भावे प्रेरणा जोगाइब। जाजपुर स्पेशल रिपोर्टर ध्रुवचरण साहू रिपोर्ट, स्वतंत्र ओडिशा लाइव।